Godina 1991. Beograd, crkva Svetog Marka. U potpunoj tišini naučnici podižu teški kameni poklopac kivota. Ono što su unutra zatekli nateralo ih je da zaneme od strahopoštovanja. Pred njima su ležale kosti čoveka koji je i posle 7 vekova prkosio logici. Istorija ga pamti kao najvećeg vojskovođu i ujedinitelja Balkana. Njegova senka je padala preko čitave Evrope, a njegov oklop je bio za 2 glave viši od oklopa najkrupnijih vitezova tog doba. Nije to bio samo car, bila je to nezaustavljiva sila. Sanjao je o kruni Carigrada i stvorio carstvo na 3 mora. Njegova vojska bila je neporažena, ali iza zlatnih kruna i blistavih pobjeda krije se jedna od najmračnijih misterija naše istorije, koja ni danas nema jasan odgovor. Najveća zagonetka nije bila njegova nestvarna visina, već ono što se desilo te hladne decembarske noći, kada je srce ovog džina iznenada prestalo da kuca. Da li ga je zaustavila sudbina ili smrtonosni otrov u carskom peharu? Ako volite istoriju bez cenzure i priče koje su vekovima bile skrivene, podržite kanal pritiskom na subscribe dugme. Vaša podrška nam pomaže da nastavimo dalje. A sada vraćamo se na sam početak. Put do trona Nemanjića nikada nije bio lak, ali Dušanov uspon pratio je šapat o najtežem i najmračnijem grehu. Zidine starog grada Zvečana kriju tajnu koja i danas izaziva jezu. Njegov otac, Stefan Dečanski, čovjek koji je preživeo i oslepljivanje i progonstvo, tamo je dočekao svoj kraj. Zvanična istorija kaže, umro je prirodnom smrću. Ali narodna predanja i skriveni spisi tvrde nešto mnogo strašnije, da je mladi Dušan, pod stravičnim pritiskom vlastele, morao da povuče najteži potez. Tako je počeo njegov put. Kruna koju je stavio na glavu te 1331. godine u dvoru Svrčin bila je teška od tuge i kletve, ali i od nezadržive ambicije. Dušan je znao da senku tog greha može da izbriše samo na jedan način, tako što će Srbiju učiniti najmoćnijom silom koju je Evropa ikada videla. Dušan nije bio vladar koji je komandovao iz senke i toplih dvorova. On je bio zver na bojnom polju. Istorijski spisi beleže njegovu nestvarnu visinu od preko 2 metra. Kada bi se pojavio na konju, sa dvoglavim orlom Nemanjića na štitu, neprijateljski vojnici bi ispuštali oružje u čistom užasu. Ali takav vladar nije mogao da ima običnu vojsku. Njegov lični zaštitnik bio je čuveni vitez Palman Braht. Dušan je širom Evrope tražio najviše, najjače i najsurovije ratnike. Njegova lična garda brojala je 300 nemačkih džinova u teškim oklopima, koji su mu bili slepo odani. Ipak, čak i među tim divovima, car Dušan je bio najviši. Kako kontrolisati carstvo koje se širi brzinom svetlosti? Dušan je znao da mač nije dovoljan. Godine 1349. donosi svoj čuveni zakonik. Kazne su bile stravične, odsecanje ruku, žigosanje lica, vađenje očiju. Nije to bilo ludilo tiranina, već jedina gvozdena ruka koja je mogla da održi red u svetu prepunom haosa. Njegova moć bila je tolika da je, bežeći od strašne balkanske kuge, potražio spas na Svetoj gori. On je jedini vladar koji je tamo doveo svoju ženu, caricu Jelenu. Ali, iz ogromnog strahopoštovanja prema Bogu i monasima, naredio je da je sve vreme nose u drvenoj nosiljci. Njena noga nikada nije smela da dotakne sveto tlo Hilandara. Bio je sila pred ljudima, ali manji od makovog zrna pred Bogom. Na vrhuncu svoje moći, Dušan silni okreće pogled ka istoku. Njegov konačni cilj bio je Carigrad, srce Vizantije. Želeo je da zameni propalo Vizantijsko carstvo novim,
moćnim srpsko-grčkim carstvom koje bi bilo bedem odbrane pred nadirućim Osmanlijama. Sakupio je vojsku kakvu Balkan do tada nije video. Vizantija je drhtala. I onda, 20. decembra 1355. godine, šok koji je promenio tok istorije. U 47. godini života, u punoj fizičkoj snazi, čovjek od 2 metra se iznenada ruši. Zvanična verzija kaže da je u pitanju bila nepoznata groznica. Ali, kako je moguće da vojskovođa čeličnog zdravlja padne baš u trenutku kada je držao mač pod grlom Vizantije? Tu dolazimo do najveće sumnje koja i danas proganja istoričare, otrov. Ko je imao najviše koristi od njegove smrti? Vizantija, koju bi pregazio za par meseci, ili možda Mletačka republika, kojoj je smetao njegov monopol nad trgovinom? Savršeni tajming njegove smrti mnogima je i danas neoboriv dokaz da je ubijen iz senke. Sa njegovim posljednjim izdahom umro je i san o ujedinjenom Balkanu. Njegov sin Uroš Nejaki nije mogao da popuni očeve džinovske cipele. Vlastela koju je Dušan držao čeličnom rukom osilila se. Carstvo je počelo da puca po šavovima, a srpski velikaši su ga rastrgli poput vukova, otvarajući vrata turskoj invaziji. Vekovi koji su usledili doneli su mrak. Moćno carstvo je srušeno, a turski osvajači su palili zadužbine. Ipak, legenda o caru Džinu nije mogla biti izbrisana. Njegove mošti su tajno prenošene, skrivane po zabačenim manastirima i čuvane kao najveća svetinja od neprijateljske ruke. Narod je čekao dan kada će senka silnog ponovo pasti na slobodnu Srbiju. Tako dolazimo do onog hladnog dana 1991. godine u Beogradskoj crkvi Svetog Marka. Vekovima su priče o njegovoj nestvarnoj visini i snazi smatrane samo epskim preuveličavanjem. Ali, kada su stručnjaci konačno pomerili taj teški mermerni poklopac, drevni mit se u jednoj sekundi pretvorio u čistu naučnu istinu. Pred njima su ležale kosti neverovatnih razmera. Analize su potvrdile ono što se šaputalo generacijama. Car Dušan je zaista bio visok neverovatnih 2 metra i 14 centimetara. Za 14. vek, kada su prosječni ljudi bili znatno niži, to nije bio samo krupniji čovek. To je bio biološki fenomen, pravi živi div. Međutim, moderna nauka ni tada nije mogla da pruži odgovor na ono najvažnije pitanje: od čega je umro? Zbog protoka vremena, tragovi otrova u kostima nisu mogli biti sa sigurnošću ni potvrđeni, ni odbačeni. Tako je najveća balkanska misterija ostala zaključana zauvek, ponesena u grob zajedno sa vizijom o carstvu koje je moglo da promeni svet. Da je poživeo još samo 10 godina, mapa Evrope bi danas izgledala potpuno drugačije. Mnogi svetski istoričari se slažu, ujedinjeno carstvo pod vođstvom ovakvog vojskovođe bilo bi nepremostiv bedem. Osmanlije bi verovatno bile zaustavljene, a Balkan možda nikada ne bi pao u viševekovni mrak. Danas, nakon vekova lutanja, car Dušan Silni počiva u Beogradu, u crkvi Svetog Marka. Njegov grandiozni mermerni sarkofag podsjeća svaku novu generaciju na vreme kada je Srbija bila imperija. Njegova velika vizija je možda umrla sa njim, ali mit o Džinu sa krunom Nemanjića živi večno. Šta vi mislite? Da li je Dušanova smrt u 47. godini bila samo tragična igra sudbine ili pažljivo isplanirano ubistvo iz senke koje je promenilo našu istoriju? Pišite nam vaše teorije u komentarima. Ako vam se svideo ovaj video, ostavite like, pretplatite se na kanal Horizont i vidimo se u sljedećoj istorijskoj misteriji.